ভোট আছিল পতি পত্নীৰ, ভোট আছিল শহুৰ শাহুৱেকৰ, ভাই ককাই খুৰা ভতিজাৰো ভোট আছিল একেটা কেন্দ্ৰত। কিন্তু এয়া কি, নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰতেই ভোট পালে মাত্ৰ দুটা। মহাৰাষ্ট্ৰত এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ দুৰ্ভাগ্য। মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ঘটিল অঘটন। মুম্বাই আৰু থানেৰ নিকটৱৰ্তী দাহিচাৰ বিধানসভা সমষ্টিত সংঘটিত হ'ল এই আজব ঘটনা। ৰাজেশ গংগাৰাম ইয়াৰুঙ্গাৰ নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোট পালে মাত্ৰ দুটা। যিটো ভোট কেন্দ্ৰৰ ভোটাৰ আছিল তেওঁৰ পৰিয়ালৰে প্ৰায় 10 গৰাকী সদস্য। যোৱা 20 নৱেম্বৰত সম্পন্ন হৈ যোৱা ভোটগ্ৰহণৰ দিনা গংগাৰামে নিজৰ লগতে পত্নীয়েও একেলগে সাব্যস্ত কৰিছিল ভোটাধিকাৰ। একেটা বুথতে ভোটদান কৰিছিল গংগাৰামৰ শহুৰ আৰু শাহুৱেকেও। তদুপৰি ৰাজেশ গংগাৰামৰ পৰিয়ালৰ আন কেইবাজনো লোকে একেটা ভোট কেন্দ্ৰতেই ভোটদান কৰিছিল। কিংমেকাৰ হ'ব বুলি দাবী কৰা মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ প্ৰাৰ্থী আছিল ৰাজেশ গংগাৰাম ইয়াৰুঙ্গাৰ। শনিবাৰে সম্পন্ন হৈ যোৱা ভোট গণনাৰ পিছত পৰাজিত প্ৰাৰ্থীজনে সৰব হৈ পৰিছে EVMৰ বিৰুদ্ধে। ভোট গণনাৰ অন্তত দেখা গৈছিল যে ৰাজেশ গংগাৰামে সমষ্টিটোত মুঠ 5456টা ভোট লাভ কৰে। কিন্তু নিজৰ বুথতে মাত্ৰ দুটা ভোট কেনেকৈ পালে তাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে। एकच सील का आता निवडणूक निर्णयाधिकारी हा एकच असू शकतं। त्यामुळे एक गोष्ट झाली, प्रत्येक मशीनचा जो चार्जिंग असते तर काही मशीनचं चार्जिंग 99%, काही मशीनचं चार्जिंग 70%, काहीचं 60%। अहो एवढ्या 2-2 दिवस मशीनचा चार्जिंग 99% कसं असू शकतं? संशयास्पद गोष्ट आहे। सगळ्यात मोठी गोष्ट, मी जिथे राहतो माझं घर, माझ्या घरात 4 मतं, माझी आई, माझी मुलगी, माझी पत्नी आणि मी, तिथे आम्हाला काही दोनच मतं। म्हणजे माझ्या आईने किंवा माझ्या पत्नीने किंवा माझ्या मुलीने मला मतदान केलं नाही, की मी स्वतःला मतदान केलं नाही। अशा प्रकारचा सगळं आतमध्ये घोळ आहे। गेले अनेक वर्ष आम्ही राजकारणात काम करतोय। या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक माणूस सांगतोय की आम्हाला बदल हवा आहे, आम्ही जो विद्यमान आमदारांना कंटाळलोय, ते आम्हाला नको आहे, आम्हाला बदल करायचा आहे। पण मतदान गेलं कुठे? উল্লেখ্য যে দহিচাৰ সমষ্টিটোত প্ৰায় 98,000 ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হৈছে চৌধুৰী মনীষা অশোক নামৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী। আনহাতে উদ্ধৱ ঠাকৰে নেতৃত্বাধীন শিৱসেনাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰায় 54,000 ভোট লাভ কৰি দ্বিতীয় স্থানত থাকে। তৃতীয় স্থানত থকা মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেশ গংগাৰামে EVMৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে সমষ্টিটোত পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে। শুনক আকৌ এবাৰ গংগাৰামৰ সেই মন্তব্য। एकच सील का आता निवडणूक निर्णयाधिकारी हा एकच असू शकतं। त्यामुळे एक गोष्ट झाली, प्रत्येक मशीनचा जो चार्जिंग असते तर काही मशीनचं चार्जिंग 99%, काही मशीनचं चार्जिंग 70%, काहीचं 60%। अहो एवढ्या 2-2 दिवस मशीनचा चार्जिंग 99% कसं असू शकतं? संशयास्पद गोष्ट आहे। सगळ्यात मोठी गोष्ट, मी जिथे राहतो माझं घर, माझ्या घरात 4 मतं, माझी आई, माझी मुलगी, माझी पत्नी आणि मी, तिथे आम्हाला काही दोनच मतं। म्हणजे माझ्या आईने किंवा माझ्या पत्नीने किंवा माझ्या मुलीने मला मतदान केलं नाही, की मी स्वतःला मतदान केलं नाही। अशा प्रकारचा सगळं आतमध्ये घोळ आहे। गेले अनेक वर्ष आम्ही राजकारणात काम करतोय। या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक माणूस सांगतोय की आम्हाला बदल हवा आहे, आम्ही जो विद्यमान आमदारांना कंटाळलोय, ते आम्हाला नको आहे, आम्हाला बदल करायचा आहे। पण मतदान गेलं कुठे? नॅशनल डेस्क NV लाईव्ह।